Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Pagkapait nga tagamtamon, kining makauyab kita ug bigaon. Di manangit kung asa siya padulong, murasad ko og buang ako nga pangitaon. Tanan na club ug beer house akong lilion. Ambot ba uy og asa na siya karon? Mauna sa kada buntag mag-away mi, pagkahuman labing nasad mi, karinyo nasab mi. Labi na may bagang kwarta sulod sa sobe, nga hinatag sa iyang dato na sugar daddy. Ug ako na nga itago akong i-safety, aron dunan ako'y pununan sa derby. Pagkapait ning manguyap ka o hostess, mamura ka og detective labaw pas pulis. Labi karon kay ni samot ang adisades, imong uyap kon mauban nun yag banules. Usura ba karong dakop na walay justice? Unyag maangin ka, mauban ka salvage. Maayo pag manguyab ko og tindera. Magabi makatulog ko, tulog sab siya. Dili ingon sa hostess, imong maasawa. Di ka makatulog kay ikaw mabalaka. Busa imong apason sa nightclub o gasa. Galing tugbok lain ang diilisan niya, kay maloloyong ko kaayong hostess. Kaya kong nanay ug lola usap hostess.